नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जानुआरी मास 26 तारिख सोमवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नहीं। राज्य में कमुची शीतर प्रकोप। 4 दिन पर आहुरी बढ़िबो रातिर तापमात्रा। ओडिशा रे शीतर लहरी धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। आंचलिक पाणीपाग विभागर सूचना अनुଯାयी आगामी 4 दिन पर्यंत पागरे विशेष परिवर्तन हेबो नाही, किंतु ता पर 3 दिन मध्यरे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा आहुरी 2 रु 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो। जानुआरी 30 पर्यंत सारा राज्य रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। अन्यपटे जानुआरी 27 पर्यंत बालेश्वर, कटक और कंधमाल समेत 12टी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी देखाजिबो। गत 24 घंटा मध्यरे जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। राज्यर प्राय 29टी सहर रे तापमात्रा 15 डिग्री तले रहिथिले हैं। एबे कौनसी पाणीपाग नियामक सक्रिय नथिबारु शीत कमिबा नै स्पष्ट संकेत मिलिछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज मोट 3टी जिले में भीषण शीत एवं 27टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि। केउ जिला गुड़िक पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिला गुड़िक हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ केउ जिले में प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो, ता सहित आउ केते दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखाजिबो एवं पश्चिमा झड़र प्रभाव किभଳି रहिबो ताकू नै पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि ए नै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पई भिडियोटिकु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। यहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ठंडा होई जिवो उत्तर भारत। माड़ी आसुची भयंकर शीत लहरी। पुणी थरे देश में जाड़र प्रकोप बढ़िबाकु जाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी होइतिबा सतर्क सूचना अनुଯାयी 25 रु 27 जानुआरी मध्यरे समग्र उत्तर भारत को शीत लहरी एवं बरफर पवन अंतसंत करिबो। गुरुवार विलंबित रातिरु पाणीपागरे बड़ धरणर परिवर्तन देखा देइछि। उत्तर भारतर अधिकांश अंचल रे तापमात्रा बहु मात्रा रे ह्रास पाइबा सह शीतर तीव्रता बढ़िबार संभावना रहिछि। आसंता किछि दिन पर्यंत प्रबल ठंडा सह कुहुड़ीर आस्तरण जनजीवन को प्रभावित करिपारे। पाणीपाग विभाग एथिपाई हाई अलर्ट जारी करिबा सह लोकंकु सतर्क रहिबाकु परामर्श देइछि। विशेषकर पश्चिमा झड़र प्रभाव जोगु बरफ पवनर बहिबार आशंका रहिछि, जहा फल रे भारतर एक बड़ अंश रे प्रबल जाड़ अनुभूत हेबो। तेबे वर्तमान जानी नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली कुहा जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा आज पाई जो 3टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 3टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 3टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कंधमाल जिल्लार फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर झारसुगुड़ा रे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 10 डिग्री बा एठारे भीषण शीत हेबो।
ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 27ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 27ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 27ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଦିନର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।